as scroll, tagan ko na matikdan na nag-content creator ba ta or nag-vlogger na ba ta. Muna akong questions niyo how to monetize your account here in Facebook. So, let's go. Gusto ba ka mahimong content creator or should I say ang squad nga passion is vlogging or making contents? Here are some tips. So I'm making this video to those willing nga mo earn this meta. Una ng buhaton, i-turn on sa ang imong professional mode na makita na sa katong may 3 dots and scroll down and i-turn on na mo dito i-public dayon na nimo ang imong account. So guys, if manane mo na turn on where your friends ma-convert into followers. So, step 2, setting up your payout account. Dapat na yun kay TIN. So once ma-turn on na nimo ang imong professional mode sa imong account, sa profile account, makita na nimo ang diferensya, di ba? Like nanay nakabutang nga professional dashboard or monetization. So and if ever Meta invites you sa mga monetization tools, nanay 5 dito sa atong profile account, which is stars, ads and reels, Instagram ads, bonuses, and lastly ang subscription. So before moving on sa yung tools, dapat meron kang TIN or taxpayer identification number and your bank account or even PayPal, and dapat nakay GCash pod, no, fully verified. Kung nag-ask mo kung asa mo kuha ang TIN, you can panis sa BIR or Bureau of Internal Revenue. So dire mo makita malukat ang TIN mo. So guys, moving on, if ma-met nimo ang criteria nga at least 1,000 followers, ma-unlock nimo diretso ang stars, or if na kay violation, then makita nimo sa support inbox, ipang delete gyud kay naka professional mode naka. So that's it for today's video. Una, turn on your professional mode sa imong account. Step 2, dapat nakay TIN. And step 3, dapat nakay bank account. And step 4, maybe perhaps dapat fully verified imong GCash. Don't hesitate nga mo comment down below para sa katong willing and aspiring content creators and baguhan nga mga vloggers, share ko sa akong mga knowledge about daning content kanilang sa guys, and sunod na pod episode ang uban about payout settings and monetization tools. Diyan na.